Guys, good evening! Sama ng enerjiya eh! Hello guys, good evening! Ay, kabaw man nga na yung dinner. So, mo nang Okay, siguro ang lesson nga akong ganahan ni pahatod ron is can everybody raise their hand? Ako balik ko na, can everybody raise their hand? Alright. So, ako pangutana, pwede na down. Ako pangutana is, ganun pag first attempt, wala man ni-raise fully. Ngano? Ha? Na-doubt? Wala, ano sa answer? It's not necessary. Diba? Dili necessary nga, i-full na tong isa. Ug mo na default behavior nato as human being. Ug mo na default settings sa tong utok. No? Raise your hand. Balik ka daw, raise your hand. Ara na mo ni Saka. 'Di ba? Just like sa atong job. Usahay, we only do things if it's necessary. We only give our full performance or muhatag ta full out if ignanta nga dapat ka nang adlaw mao nang kuta apsa. But if wala, relax ra. Muraratag na sa beach. Si Jordan or si Kobe, wala na sila na superstar sa basketball. Ngayon ana lang. Bisag practice, ni doon na sila 100%. Sayo na lang sa game day nila. Kaya pag practice, adto mas sila nag-suffer. Muna akong pasabot guys. If muduta sa mga butang, bisag dili siya necessary, mas greater atong result. Mas mo-improve ang atong productivity rate. Dili ta makabawo sa atong full potential kung dili ta mo put og extraordinary nga effort. If you want extraordinary results, you have to put in extraordinary effort. Something bad is about to happen to me.